welcome back to Salmon. Say lemony. Monte. And today we're going to talk about Identity. Wow. Titties. Period. Ini sebuah topik yang wow, fundamental ya teman-teman ya. Benar. Karena tanpa identitas itu kita tidak akan bisa bertitaskan di dalam Edin. Karena without identity, there's no titty. Sebagai manusia berkap Thank you. Thank you banget. Gak kerasa sudah beberapa episode ini ya, dan kita baru membicarakan tentang identity sekarang. Karena selama episode Sama Mentah ini diluncurkan satu persatu, we had the privilege untuk nonton diri sendiri dan juga membuat refleksi diri ya. Bener, dan kita tuh emang sudah membangun identitas baru sebagai utuber. Betul. Itu dia kita. Banyak sekali identitas yang evolve benar. selama 6 bulan terakhir ini yang kita sudah bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum menonton, belum subscribe, Subrep sekarang. Thank you. Yeah. We are mungkin buat di mata Omega 3 dan gue mendengar ini beberapa kali dilontarkan oleh teman-teman gila ya. Bahwa kita lah orang yang sama with different font. Same font, different aesthetics. Atau gimana sih? Same word, different font. Iya, same person, different font. Iya, same person, different font. Apakah kau Comic Sans? Aku sih Comic Sans. Aku lo Comic Sans dan kau Times New Roman lo, Emma. Kau Gothic Sans. Enggak. Lo inget gak dulu zaman PPT ada kayak komik PPT. Zaman ini millennials only could understand. Lo inget gak zaman dulu ada kayak Comic Sans tapi dia kayak muter-muter kayak curly What gitu. the hell? Itu malah Wingdings. Wingdings ya. If I was a font, I think I'd be Wingdings. Font curly Microsoft. Sumpahnya. What? Curly font. That's not it. Oke, nanti gue akan kirim, nanti Emma cari. akan menempelkan di sini. Aku akan attach dengan crunch. Dia tuh versi Comic Sans tapi lebih curvy. I don't know what you're talking about. Tapi memang kadang-kadang ada masa-masa dimana kayak kita memang kayak same person, same brain cells. Iya benar, ada aja sih tiba-tiba kayak kita pakai baju atasan bahannya sama. Banyak kok klip-klipnya di TikTok sama Iya, kelakuan-kelakuan yang sama. Tapi itulah. kamilah dua orang yang sangat berbeda Itu dia. Dan kadang identitas itu tuh memang harus dibiarkan untuk marinated beberapa lama karena kalau kalian mengikuti Salmon dari 2022 akhir? Iya, 2022. Ya, segituan lah. Kalian bisa melihat bagaimana kami berubah setiap 3 bulan sekali. Dude, Emma's a whole different person now. Like I still have the same hair. I just lost the highlights. True. Tapi kayak, dude, Emma's the freaking different person I think every year. Yeah, Karena exactly. you had your long bob red hair phase. Yeah. Period, my favorite. It should make a comeback. And then you had an orange long bob phase. Betul. Dimana lo males touch up. Tapi lo tahu nggak itu kejadian orange itu kenapa? Kenapa? Jadi gue selalu touch up itu kan selalu gue sendiri. Karena dude, I'm not paying 1 juta for like every touch ups, right? Exactly. Terus dan touch up cuma di roots doang lagi. Right. Jadi yang gue lakukan adalah gue cat sendiri. One day gue explore lah, gue beli yang lebih lighter. Keluarnya oranye. That's why. Iya, terus gue di situ gue kayak karena gue ngomong aku kalau gue salah cat, gue kayak I embrace it, I'm ginger now, period. I'm composable. Ya setelah itu habis itu gue nggak tahan, gue rambut gue udah nggak kuat, gue kayak cat hitam, cat coklat, udahlah. Yang gue temenin itu di Blobar Kemang. Iya. Thank you. Tapi ini udah virgin hair lagi, thank you period. Think I mean, atas sih ya. Tapi kamu Aku agak virgin itu. Akulah Tuhan berikan aku hater Iya, tapi kalau we're talking about identity, lu kalau casingan memang sama sih. Hey, casing HP. Nggak, kayaknya gue rasa yang berubah dari diri lo adalah pemilihan lipstick. Wait, why is that true?
kan? Ada momen dimana kayak lo matte mirror sebelum kita berjumpa, terus kemudian lo ada di lip gloss face, kemudian ada di lip tint face, kemudian kau balik lagi ke lip gloss face, sekarang ke lip tint dan lip gloss face, kau gabungkan gitu. I wish I had like a lip liner face, but like nggak, the fact that muka ada gue nggak cocok, like emang tuh ngajarin gue, ngerti gak, kayak gue emang ngajarin lo coba pakai lip liner gimana sih, kayak gue nggak bisa. Kayak maksudnya I know how to like use it now on my lips, but I don't think it looks good. I think it only looks good when it's like a gradation or whatever. Iya. Atau mungkin warnanya. Kayak lo belum explore lip liner warna yang lain kan? Karena second day tuh keluarin yang lebih muted gitu, mungkin lebih susuk ya. Mungkin. Tuh kulit lo. Tapi second date gue love banget sih gel glossnya. Gila banget. Itu lip gloss termakan gorengan in my whole life, ngerti lo, kayak bagus banget, bejrot. It's crazy. Kayak local brands, y'all be popping off with these glosses, and I'm so proud of y'all's. But yeah, that's my identity. My identity now is like, aduh gue tuh gak pernah serak deh pakai matte lip kecuali merah. Merah lo harus matte. Yeah, if it's like red or kan kemarin gue pakai yang gelap banget warna wine, itu baru slay. Karena kalau misalnya lain enggak. But daily, of course, my identity is I'm a gloss girl. Yeah, that's one of our identities. Yeah, my identity. Kalau ini kan dari kacamata kita masing-masing terhadap diri kayak satu sama lain gitu ya. Kalau dari lo pribadi, how do you show how do you show? Are you Australian, mate? Put the shrimp on the barbie. How do you show yourself? How do you express yourself? Lewat apa gitu? Ya lewat apa? Kayak what defines you? Or how do you define yourself? Okay, so I would selain dari baju lah ya. Selain dari baju dan my daily makeup. Itu kayak staple ya semua perempuan ya? Iyalah ya. I mean, atau laki-laki yang menggunakan makeup. I mean, as a makeup fan, I love like expressing my mood that day by makeup. Like today, I keep it simple because I'm in a rush, but I gotta make sure my lip be popping. Period. Yeah. Of course, clothes. Today I'm wearing my XG t-shirt. Yeah. Karena gue tadi mensensor Gemat pakai baju pilihan lo yang lain karena kayak I'm so sorry. Still wearing it ya. Yeah. Karena agak terlalu banyak TikTok friendly. It's smart city in the identity. Exactly. It shows too much of your identity that TikTok could not handle, babe. Too much identity. Yeah. You know, like Kemarin I had a blown out hair phase. Remember? Oh iya, bener. Gue selalu nge-blow dry my hair so it's like straight and like curly or whatever the hell. But now I'm just like, thank you Bob and Fro. Kayak I just like keep my curls now and like air dry my hair, and it's been looking nice. It's been manageable, more manageable. Yeah. Even though we have ada aja ya, kayak. The curls have their own preferences. Kayak hari ini dia pengen define, besok tiba-tiba dia kayak enggak. Ya. Suka-suka dia lah. Itulah kesulitanku. Gitu. Kalau lo? Kalau gue itu dari make up sih. Terbesar gue tuh make up. Lo lip liner girl banget sih lately. Ini gue kembali ke identitasku. Karena kemarin-kemarin sempat yang kayak gue cuman mau pakai lip gloss dan lip tint aja karena gue enggak mood GKMD. Tapi berbedanya adalah kalau gue malah justru kalau mood gue lagi kurang atau kayak I'm not in the right groove, gue harus paksa dengan penampilan gue. Bener, gue setuju. Jadi kayak I feel like dulu tuh ada YouTuber, one of my favorite like makeup artists on YouTube, Nikki Tutorials. Period. Dia tuh punya a series of videos namanya The Power of Makeup. Jadi emang kayak nunjukin kayak gimana caranya wearing makeup itu gives you a lot of power and also confidence. Dan gue agree.
Like Yeah. I believe in that too. If I don't feel like myself, sometimes just like putting on a cute lip gloss and like a little bit of blush would just like make my day, you know? Dan kayak badan kita jadi ikutan gitu kayak kita semangat hari jujur. ini gitu. The way you walk itu juga behavior. Kalau itu lebih ke sepatu saya. Oke, ya, of course, karena itulah sumber kenyamanan itu. Itulah kebutuhan orang berskoliosis. Iya, thank you. Satu hal yang gue sadar adalah juga gue menunjukkan banyak who I am itu lewat aktivitas gue. I am a person of routine. Jadi gue nggak bisa setiap hari sama, tapi kayak from my routines, at least yang kayak a week of my life, lo bisa kelihatan kayak lo emang lagi jadi siapa nih. Thank you Scorpio Rising yang selalu evolve per minggu. Jadi weekly. Jadi kayak sekarang strict ke minggu ketiga gue rutin berolahraga, nge-gym. Karena itulah identitasku. Aku sadar aku sudah mau 30 dalam beberapa minggu ini. Oh my god, Leo season. Sudah waktunya kita fokus setiap hari menjaga masa otot kita ya. Gue kayak ini gue olahraga nih sekarang bukan untuk penampilan gue, ini bener-bener untuk hidup. Oh, which reminds me. Jadi kayak one thing about identity, I'm really bad with discipline. I mean, it's okay. It's okay. If you're one of them. It's okay. And if you're not one of them, if you fucking judge me, I'll come for you. Because I'm one of them and I don't judge, bitch. Like, just don't judge. Yeah. Jadi kayak what I do with like literally, I'm trying to literally build a lot of muscles kan sekarang. Yeah. And she a gym girly, bitch. Tapi kayak I'm like, because I'm not disciplined, I make it a part of my identity. Yeah. Jadi kayak, okay, what type of person are you? Well, I'm a person who goes to the gym to build muscles. Yeah. Jadi kayak if I don't go to the gym to build muscles, I'm like, who am I? Bagus sih. I mean like kalau itu yang kalau itu yang menjadi pemicu lo, bagus banget karena pemicu gue itu adalah gue sudah invest sekian juta. Gue kayak I try to make sure gue spend it kayak girl web gitu. Yeah, that's a good motivation juga sih. Monetary, because we all need money in this economy. Exactly. Girl. Oh my god. Motivasi gue itu, tapi kayak ya kalau gue terlihat dari rutinitas gue sih. Jadi kalau misalkan memang gue stres, itu akan kelihatan di mana gue nggak ada rutin sama sekali. If you remember, kayak gue berapa tuh waktu itu kayak sempet hampir 2 bulan gue sama sekali gak main keluar, yang lo main terus sama Oma, terus gue kayak girl gue gak sanggup, sekali ya gue datang gue kayak I'm back. I mean kayak I'm sure you were like really overwhelmed with like what was going on juga kan. Jadi kayak I think stressful. if you were to go out, it would just like fuck you up even more. Exactly. Tapi at the same time juga itu sebuah kesalahan gue sih. Gue kayak itu adalah lesson learned di mana aku harus menjaga boundaries itu. Itu dia. Tapi ya that's life. That's life. You live and you learn. Yeah. And I think to my second point kayak itu yang part that changes sih di hidup gue. Kayak I had this talk kemarin sama Ichan semalam. Gimana sekarang kalau kita udah dewasa, kalau kita pergi malam nih, kita udah tahu kayak besok tuh rutinitas gue apa, so I know when to stop. Benar. Itu kayak gue mau pulang duluan nih, kenapa? Karena besok olahraga pagi. Benar. Misalnya kayak gitu, kayak I wanna have a good night's sleep. Kayak semakin tua lo semakin tahu kayak what you need in life, ya nggak Sash? Karena you live in this world long enough, you kind of like get to know yourself juga kan jadinya. I think it's why self-awareness tuh matangnya pas lo ya umur-umur, I guess like after you do life, which is after probably like uni. Jadi emang lo tahu kayak rhythm lo tuh kayak apa, lifestyle-nya kayak apa, like what do you wanna like achieve in this life. Jadinya kayak that self-awareness yang ngebatasin sendiri sebenarnya kayak badan kita udah kerasa kayak anjir udah mulai capek lagi nih gue, oke, berarti gue harus pulang kayak in 15 minutes misalnya gitu kan. So I love that about getting older. Kayak what changes, what evolves in the ceremony world? Apa ya? I don't know. I feel like there has been a lot of changes for me this year. I'm just trying to embrace all the changes. Dan kalau misalnya dari identitas gue, I don't want to think too much about like the things that I
apakah waktu itu ada yang pernah nanyain kayak okay like you do this and that, what's your main thing gitu Oh kan? iya, Kayak what if you don't have a main thing? yeah, what if I don't have a main thing? What if all of it is just a part of me and like my identity gitu? And what if I don't have to be confused? You know, and like if you get it type of vibe. Ya kayak mungkin gue tuh dulu soalnya lumayan mikirin identitas gue atau kayak mungkin judul atau title gue tuh apa gitu loh I think that's an Aries thing deh. Is it? I think so, karena nyokap gue went through that phase. Right. Kayak the way she dresses itu tergantung dengan identitas judul yang ditaruh di otak dia gitu. Ya soalnya kayak Maybe nggak tahu ini gue stereotyping. We don't know. Tapi I had a hard time really trying to really pinpoint what I was. Karena I had to do like misalnya kalau misalnya gue di interview atau kayak gue diundang kemana pasti ditanya kayak oke, Kak Gemat mau titlenya apa? Gue sama Jeje pusing. Ini mau jadi yang mana ya? Iya, gue mau jadi yang mana ya hari ini ya gitu. Karena I just like do a lot of stuff and not necessarily what I do is my identity. You know what I'm saying? Yeah. But also like what I was born as is my identity. Misalnya kayak ya udah kayak I'm a daughter, I'm a sister or whatever, tapi kayak that's not entirely my identity. Atau mungkin kerjaan, I'm a social media content creator and like I'm a musician, but that's gimana kayak I don't just like a part. Just like a part of me aja sih. I don't know, man. It's just like confusing, but I guess I try to not overthink it aja sekarang. Kayak I just lie. Karena siapa tahu kalau lo cuman taruhnya kayak I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine. Period. Pengen sih gue gitu kayak hi, my name is Celebrity and I'm sexy. Hi, I'm Celebrity and I'm every woman. I'm a normal woman. Anjir, iya sih, tapi kalau misalkan kayak I mean like it's a very profound topic kayak dan maksudnya semua gue yakin banget semua omega 3 yang masih di usia kuliah mungkin atau kayak baru-baru lulus kuliah tuh kayak aku siapa gitu kan. It's so easy to like say gue mahasiswa gitu kan. After that itu kayak bikin anxious, tapi gak tahu ya ini menurut tapi maksudnya gue menyambut apa yang lo bilang tadi. Emang sometimes like it's that deep but like it's not that deep. Yeah, betul. You know what I mean? It depends on the context ya. Yeah, exactly. Kayak yang penting tahu lo lagi suka apa gitu, dan mungkin ini semua kebantu karena rising gue Scorpio. Tadi lo bilang kayak you try to embrace changes karena Taurus Moon lo itu suka consistency dan stability. Jadi kayak yang pasti-pasti kalau udah ya udah jangan dirubah-rubah, jangan berubah-berubah. Sedangkan kita tinggal di dunia yang kehidupan berubah terus setiap second, right? Yeah, and like who knows? Like we might be doing something different after this. Maybe we're not podcasters, Salmon. You know, maybe we're gonna be like circus members. I don't know. Siapa tahu instruktur pilates, kita nggak pernah tahu. Exactly. Tapi itu iya lagi, gue setelah resign gue selalu ditanya kayak jadi sekarang what are you doing? Gue selalu jawabnya right now Salmon. Great. Karena kayak again kita nggak pernah tahu, dan ini juga kayak conversation yang waktu itu kita sempat bahas juga kan, kayak gue inget banget awal-awal kita sama berdua, gue sempat nanya sama Gemat, kalau salah satu dari kita hamil kita masih bisa. Karena maksudnya itu kayak I would bring the roadcaster to your delivery room and gak maksudnya kayak Emma ayo sekarang podcast. Emma sekarang gak? Karena itu satu hal kayak di hidup wanita yang major changes kan, punya anak ya. Hamil gitu, maksudnya secara tubuh aja hormon semua berubah. Jadi gue kayak pas nanya itu gue kayak apa yang paling ekstrim hamil. Kalau misalkan kita salah satu dari kita hamil, kita masih bisa ngelakuin ini nggak ya gitu kan? Masih bisa. Optimis ya. Sambil nyusuin. Sambil kalau kita berdua. Kau tidak lihat adiknya Bradman Rock, dia baru lahiran langsung ke Bades Radio. Itu dia loh we. Bawa newborn. Itu dia loh we. Itulah hidup demi konten ya we. Itu dia. Baru tadi diomongin. Menangis. But anyways, I think sekarang tuh kok, karena I think orang banyak banget mencari jati diri dari a lot of quizzes. Kalau zaman dulu kan milenial dari Facebook quizzes ya, atau BuzzFeed quiz gitu, terus kita share di feed gitu. Sekarang there are a lot of
personality tests. Iya. You know, personality quizzes, your love language, ada MBTI, attachment issues, attachment style issues. Apakah ada? Kita semua ada. Itu dia. Attachment styles, love language, MBTIs. Iya banyak banget. Even dengan the rise of zodiac and horoscope tuh kayak itu juga kita mencoba untuk membangun identitas gak sih kayak betul. Ya karena kayak kita lah kayak sebagai dua fire signs ini, satu Aries satu Leo, kayak ya kita try to identify with what the stars tell us because it's when we were born. I mean it's nice kalau terkadang we blame it on the stars. Period. Ngomong-ngomongin soal tes kepribadian, ada yang komen di YouTube episode kita yang menebak MBTI gue. Iya. Jujur gue nggak tahu benar atau enggak karena maksudnya lu belum tes. Belum tes lagi karena gue baru major changes kan. Same, gue juga dan belum. kayak kalau major changes tuh baiknya tes lagi karena bisa berubah. Tapi karena itu kita jadi agak fall into the rabbit hole of bacain komen-komen. Karena yang tanda kutip melabelkan diri kita sendiri karena gak cuma kita tapi orang lain di sekitar kita. Jadi sekarang kita akan nge-react beberapa komen-komen yang Omega 3 atau New Omega 3 atau Future Omega 3 bilang di comment section kita. Let's go. Yang pertama ya. Ini lucu banget. Jadi ini adalah konten kalau gak salah, ini TikTok. Ini dari TikTok kalau nggak salah tentang yang ini tuh kalau nggak salah yang kita Benny Blanco, minta maaf deh. Kalau nggak salah ya kayak one of those gossip content yang we make lah inside investigasi kita. Oh, this is my Indonesian emergency intercom. Itulah kita. Kehamilan 911. Itu dia. Alert warning untuk Indonesia Raya. You're welcome. Gue tuh suka banget sih, tapi kalau Omega 3 tuh lagi kayak ngasih label kita tuh Jawa tuh kayak lebay banget anjing. Lebay banget tapi I love it. I love y'all's creativity, man. Sumpah kayak stay funny, dude. Iya, emergency intercom is crazy. It's crazy. Okay, next. Kesukaan gue. These lesbians. Sumpah gue tuh kemarin nge-share reelsnya di Insta story gue kan. Gue bilang kita udah fighting the lesbian allegations by specifically and explicitly mentioning boyfriend. Karena gue inget awal-awal episode kita sempat ngomongnya partner. Benar. Ya. Mungkin kita harus balik situ. Gue tuh kadang kayak ini queerbaiting gak ya? Kayak God forbid a girl is so queer coded, yang satu, yang kedua pengen rambut pixie. We're just allies. Gue suka banget sih komen ini lesbians di like sama 34 orang. Thank you Omega 3. Oh my god. Gue suka banget dan gue kirain kayak wah ini pasti Omega 3 come from for the comments nih. Gak di like doang, pinter. They know us. Bisa gak sih banyakin cewek kayak gini di dunia? Love banget. Gak sih, menurut gue sih jangan sih. Jangan banget. Kayak tapi kayak jangan lagi. Kayaknya udah cukup deh sekarang. Kayak udah deh. Kayak orang-orang di sekitar kita aja udah menganggap kita aneh gitu. Kayak kasihan loh kalau terlalu banyak loh. Iya, yang ada tuh semua orang jadi drain gitu loh. Iya, ngerti banget kayak drain satu sama lain. Kau crazy loh. Tapi menurut lo banyakin gak? Nggak, kalau misalkan harus banyakin antara lo sama gue, mendingan lebih banyak siapa? Mendingan lo banyakin Emma, jangan banyakin gue please. Oh, marah-marah sih kanan kiri. Gue tuh orangnya non-konfrontasional. Iya, konfrontasional. Gue marah-marahnya langsung depan orangnya. Kalau lo tuh marah-marahnya kayak ntar meledak sendiri, ngomong sendiri, jadi kayak inget. Meletus balon hijau loh kanan kiri. Balon Aries memang. Jujur. Aku suka memendam. Tapi Aries tuh banyak loh di dunia ini sama kayak Gemini. Kalau nggak salah they make up 80% of the population. Are you serious? Enggak, gue nggak. Okay, so that must be, kalau kita mundurin 9 bulan tuh bulan apa berarti dibikinnya? Misalnya Maret, April lah ya. Ya boleh April. Ya udah Maret deh. Oke, fine. Oke. Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli.
Juni. Summer holiday kau Itulah. pada ngejakes. Kau ngejakes dengan ngejeks kencang. dan membuat banyak Aries ya kau. Aries, tapi sumpah Aries banyak banget. Oke, it's either Aries dan Gemini banyak banget atau mereka semua banyak mendominasi industri entertainment sih. Jadi kita taunya banyak mereka. Yeah, well that is a fact I think. Karena Yeah. kayak from personalities, Geminis and Aries, they just want to be the life of a party. Period. Period. Okay, next. Y'all must be chronically online to understand what they are talking about. Ini konten tahun lalu. Kalau nggak salah, kita makan sirloin. Emang ada jokes kita berarti ya? Nggak tahu, tapi dia komen kayak gitu. Kita lagi makan deh. Tapi apakah iya ya Omega 3 tolong Tapi spill kita di komen emang, ya. I mean, okay. First of all, someone pasti ngomongin pop culture. Of Of course, we yeah. have to be chronically online. Yeah. Know what I'm saying? So Yeah. yeah, there's that. There's that, iya benar. Tapi nggak se-chronicle. Ada orang-orang yang lebih chronically online dari kita ya, Omega 3. Benar. Kita nggak Because we're ter-chronically still online. zillennials, we're not that online that much. Nggak, ini lebih ke kayak konten-konten podcast kebanyakan terlalu straight. Jadi kalian merasa kayak, oh my god, mereka chronicle online banget. Enggak. Maybe because like people who are like In the uploading podcast world, podcasts, mereka kayak daging bro. Iya, kalau nggak daging horor atau nggak hahihi. Iya benar. Ya. Okay. Period. Next. Tahu kan kenapa mereka temenan? Udah itu aja. Thank Kayak you. orang kalau nonton 3 TikTok kita deh atau kayak Instagram Iya, Reels bener. kita, tahu kan? Tahu kan? Tahu Nggak, kan? Lo tahu kan? Ya udah. Ya udah. Yang TTA ininya, yang tahu Ya aja tahu ya. aja. Thank Gak you. bisa dideskripsikan Iya. dengan kata-kata, tapi kayak ya lo tahu kan? Ya ngerti kan. Omega Iya. 3 udah pasti kan, fix abis. Iya. Dah. Tapi pastilah ada di dunia ini pertemanan yang kayak gitu. Udah pasti ada karena udah banyak yang pengen banget join circle. Silakan join Iya lo Omega 3. jujur lo. Kau akan selamanya di circle kita kalau Itu kamu dia, Omega 3. itu dia. Period. Next. Brutal. Kiss face. Itulah kita loh. Itulah kita. Brutal. Kiss face. Brutal. Gak jelas abis, but I love it. Gue suka Like banget. gak jelas, but I get it. I get it and I love that. Omega 3 kalian yang menonton kita atau dulu mendengarkan kita, you guys get it. You guys just get it. You get it. You know, if you get it, you get it. If you don't, you You don't. darn. You Itulah darn. tema Kume. Mhm. Okay, next. Yeah. This account, Heart Chef's Kiss. Ini kalau nggak salah lagi TikTok tentang XG. Period. Yar. XG. Period. Nice. Inilah identitasku juga loh, Alphaz. Oh iya, lo tuh bener-bener. Aku lo fangirl. Iya, kau fangirl sejati Yeah. itu lo ya. Exactly. Itulah kau. Itulah aku, Mei. Oke, yang ini adalah komen-komen dari YouTube. Okay. Belum banyak karena kita baru beberapa episode ini ya, pas kita rekam ini. Thank you banget Omega 3 yang udah subscribe. Love you all. Terima kasih. Kita baca semua komennya. Love you. I love hearing you guys' stories. It makes me feel like I'm part of your cool girl gang. Period. Cool Work flow. kah? As a game. Never make fights with a girl gang. Kenapa? Karena I like juicy stories in my life, to be honest. Love you both. Love you. Iya, kita juga nggak tahu kenapa kita dilahirkan dengan banyak juicy stories kita tanpa kita minta atau mencari. Iya tiba-tiba ya. Tiba-tiba nggak di FYP, nggak di kehidupan pribadi, nggak di sekitar. Kehidupan pribadi sih buset. Buset. Tapi adek gue pernah ngomong kayak dia tuh pengen banget hidupnya kayak Enzi Storia karena parts of her personal life tuh komedi banget. Dan itu Makanya tapi kayak gitu that's a fun life. Iya anjir. Jadi kayak bisa dijadiin bahan komedian. Iya, bener. Oke. Tapi fun fact, Emma itu hidupnya sekitar drama Gue semua. drama banget. Kalau Dialah arsip negara. ya. Jadi
Buat Omega 3 dan juga pendengar kita, beberapa cerita yang kulontarkan itu adalah cerita nyata, kisah nyata. Beberapa adalah kisah-kisah dari internet. Mungkin nextnya setiap kali gue cerita gue gak kasih tahu aja kali ya. Jadi kayak lo semua menebak aja ini beneran apa enggak. Exactly. Iya, tapi gue banyak sih, gue attract banyak. Gemat pernah ngomong sih kayak, kenapa lo attract banyak drama ya di hidup lo ya? Just around you is crazy. Ya mungkin karena itulah harus dijadikan podcast. Itulah bahan-bahan yang universe kasih ke diriku loh, wey. Itulah life purpose Emma, spilling all the tea around her. Exactly loh. Oke, nextnya. Hey. Ini pas kita comeback. Iya, comeback. Anjay. Espa. My God, it's been a while ya kakak-kakakku. Life is hurt without you guys. Bible. Tersakiti kamu gak ada kami ya. Tersakiti Glenn. Siapa yang menyakitimu lo? Itulah. Kau obatin tuh pakai trombopop dulu dan betadine. Tapi gue ngerti sih, if you like a person's content, itu tuh kayak lu kalau misalkan dia lagi nggak upload tuh agak hampa sih emang. Ini this is like me and Juno Birch kalau dia belum upload video dia main The Sims. Oke, ini gue kalau there's no Trixie Katya content in the world. Untungnya mereka sekarang udah lebih mereka aktif loh, weh. Aktif banget. Dulu tuh sempat ada masanya kayak we have to wait for like a week. Iya, yang kita nunggu banget kan. Nunggu banget setiap episode baru. Sekarang untungnya mereka udah bener-bener di mana-mana. Period. Ada banyak banget tipe-tipe konten mereka. Ada banyak kayak clips juga sekarang kayak 5 menit doang. Seriously. Kayaknya itu gak fan edit deh. Itu kayaknya mereka sendiri yang di YouTube ya. I don't know. Trixie Katya fans please comment. Seru banget, gak kerasa I finished folding my laundry I had been avoiding. Just pick up your clothes, I have them folded. Meet me at the door while it's still open. Period. Nggak tahu. Ya, tapi inget Jeff. Dialah manusia lipat itu. Apakah dia origami? Oh, itulah. Dialah origami loh. Terlipat-lipatnya dia. Aku ingin dilipat-lipat. Tapi sungguh sebuah kehormatan untuk bisa menjadi white noise kalian dalam menghabiskan hari-hari. Iya. Karena kita pun juga mengkonsumsi banyak white noise ketika kita sedang dandan, lagi ngapain. Iya loh, nemenin banget tidur. Podcast yang lalu lalang gitu kan kocak tuh. Kemarin juga ada yang kayak nge-DM gue, dia lagi ngerjain skripsi sambil dengerin kita. Wah, enggak. Apakah kau fokus? Enggak loh. I do not support that. Jangan lo weh. Kau tapi fokus dengan skripsi itu. Unless skripsinya ya topiknya nyambung sama episode kita, ya valid. Apa skripsi yang nyambung sama episode kita? Entertainment, finally using YouTube. Oh iya. Fire science, making podcast. Iya benar. Teori pemasaran melalui podcast YouTube gitu ya. Itu dia. Oke, ini yang terakhir. Ini baru banget, fresh from the oven. Di DM kita. Bisa gak posting podcast YouTube 1 hari 1 video? Bingung buka YouTube nonton apaan? Coy, inilah dimana identitasku bergejolak sebagai editor YouTube channel Salmon ini ya. Karena diriku saja kemarin burn out tuh, dikasih waktu 1 minggu untuk mengedit loh. Itu dia. Akhirnya hire editor tambahan loh. Alhamdulillah loh, bisa loh. Kau doakan kita kan agar kita bisa meng-hire editor loh. Iya betul. Akan membantu sekali. Iya, sponsors, hello, come in please. Thank you. Ini Omega 3 tuh emang butuh banyak asupan. Bener. Jadi kita harus cekatan juga ya. Tadi yang lompat? A bird. Oh, period. Ya di depan sini tuh luar kamar gue, it's a jungle out there. Period. Banyak sekali komen-komen Omega 3 yang menghibur kita, sama seperti kami yang apparently menghibur kalian. Alhamdulillah. Yes. Thank you so much. Please leave a lot of comments. Just rant. Gue suka banget di episode infidelity kita. Itu banyak cerita-cerita, banyak yang ngebongkar mergokin tantenya selingkuh lah, apalah. Keep on going girl. Kayak walaupun gak nyambung sama episode-nya, gak apa-apa, spill aja something. We love to see it. We will react to it someday. Yeah, if this video reaches 100 likes,
we'll react. Yeah. We'll react to them. Dan kalau kita sampai 1,000 subscriber, ntar kita kabarin kita mau gitu. Kasih ide dong. Kasih ide kalau misalnya nyampe 1,000 ngapain subscribers kita ngapain? Live apa? TikTok. Capek lagi. Yang gak bikin burnout lah ya. Tolong kasih idenya. Iya. Well, thank you so much Samon kan. Thank you so much Omega 3. Omega 3 for listening, watching, reacting, And subscribing, sharing, reposting, everything. everything. Thank you. We love you. Love you.